na ndaonesha kama ile matokeo ni mchanganyiko wa juhudi ambazo walimu, juhudi ambazo wanafunzi wenyewe na wazazi wameendelea kuonesha ili mwaka huu wa 2025 ni matokeo ambayo yamepatikana kufuatana na bidii. Paske kwa Atene la Nuance na pia kuna shule zingine Kongo na kwa hii context yetu ya hapa Uvira kufuatana na matatizo mbalimbali ya kivita yenye maadui za Kongo wanaendelea kutuletea. Matokeo haya tumeyapata kufuatana na juhudi za walimu, ile kujipa moyo ya kusema wafundishe watoto ambao kesho watakuwa viongozi, na pia wazazi ambao hawachoki kufuatilia, hawachoki accompagner financièrement mais aussi moralement watoto wao ili wafikie kufanya matokeo mazuri, na zaidi sana wale watoto ambao walijipatia ile bidii wala juhudi ya kutokukimbia hii vita, wakabaki na kuendelea kujifunza kuambatana na masomo. Ndio inatuma leo tunafikia kwa hii matokeo ambayo tunatangazia wazazi leo. Ndio tangaze matokeo. Tuliona kama Atene la Nuance ni shule ambalo linaendelea kufanya tofauti, ili tunasema nous sommes déterminés à faire la différence. Atene la Nuance inajitahidi kusukuma watoto nyanja mbalimbali, kama vile uliona watoto wamoja walikuwa wanadeklame mapoeme nzuri sana. Wengi wangizani kama ni ekole yenye iko na option ya literaire, lakini ni wanafunzi wa education de base, wanafunzi wa pedagogie na wengine wa social, ndio wanakuwa na ile encadrement mzuri. Uliona pale wakipresente mapoeme zenye zinasisimua, mapoeme zenye zinaadibisha watu, na zaidi sana ulikonstate tulikuwa na ingine hatua yenye wanafunzi wenyewe walifikia nao kugeuka walimu na wangali wanafunzi. Ile tunaifanya mu kikundi yenye tunaita GAP, Groupe des Aspirants Professionnels. Donc hapa shule ya Atene la Nuance tunakuwa tunawatayarisha watoto ili kesho wawe na kapasite ya kukuwa absorbe mu domaine professionnel, soit wawe watumishi, soit wawe na kapasite ya kuunda kazi ambazo watazifanya na wengine. Ndio kwa maana na alika wazazi ambao wamesha kutupatia ile confiance, parce que kurealize plus de 700 élèves mwanzo wa mwaka inaonyesha kama wazazi wamesha kutupatia vraiment ile confiance kwa kazi yenyewe tunafanya, na alika wale wengine ambao wanakuwa na nia ya kusomesha watoto walete watoto, parce que atulombi frais d'inscription na zaidi sana les frais scolaires hapa kwetu ziko très abordable na accessible kwa kila mtu. Donc wazazi wajisikie huru kuleta watoto nao wa beneficie wa profiter na hii education yenyewe tunafanya hapa masomo. Na lancer pia ingine message kwa wazazi kuonesha kama mkadre ya hii vacances tumetayarisha tournoi yetu yenye tunaita tournoi inter-option inter-classe. Ile inakuwa ni encadrement yenye tunafanya hapa masomo ili watoto ile ma grande vacances wasiwe wanawakia viko wanazunguka ovyo, wanawakia kupata marafiki ambao watawakumbire vibaya. Donc mwa hii vacances wazazi walete watoto mwa hii tournoi yenye tunaita tournoi inter-option inter-scolaire, na tumetayarisha donge nono kwa wale ambao watafikia faze finale na kurapporte ile coupe. Sasa tunaweza kuiona hapa nyuma deja kuko ile kikombe kubwa yenye tunatayarisha pale. Kuko si kombe za wale wengine ambao watatoka wa meilleur joueur, meilleur buteur, tout ça, na mamedai kwa watu wote. Ile nayo inaonyesha kama Atene iko toujours nafanya la différence. Sio ekole ya vijijini, hapana, sio ekole ya mfuko, ni ekole yenye na prôner le mérite, na prôner l'excellence,
na ndio kwa maana tunakuwa hapa leo. Kombe la Atene la Nuance ni kombe la watoto wa Atene la Nuance. Mzazi akijisikia kuparticipe analeta mtoto wake kwa Atene la Nuance, na kama iko na ile kipaji ya kabumu naye ata faire partie ya wale ambao